Hola compañeros, buenos días, ¿cómo se encuentran? Les voy a comentar otra vez de nuevo la importancia tan grande que tiene este programador, el Raspberry, hecho por Butcher. Es una excelente herramienta, en este momento la estoy poniendo en práctica en este televisor. Este es un televisor marca Samsung, modelo 50 CU8000, con un panel SecPanda, muy buen panel. A mí me parece mejor ese Panda y no el HKC. Este panel está trabajando con un voltaje de 24 menos 6 voltios. Ese voltaje no es un voltaje muy alto, la verdad, pero ya el panel está afectado al lado derecho, mirándolo de este lado. Ya está afectado. Por lo tanto, esa fluctuación de voltaje, si no la vamos a poner fija, es bueno siempre bajarle los voltajes. De 24, a través de este programador, la tengo en 17. Este panel trabaja con un voltaje muy bajito, porque en realidad este panel lo trabaja con VGH. El VGH no lo está utilizando. En realidad sí lo utiliza, pero trabaja con un voltaje VGH muy bajito. Bueno, les voy a mostrar en este momento qué voltaje estamos trabajando. Aquí tenemos un voltaje negativo bajo 1 voltio al menos 5. Y tenemos un VGH de 17. Pues uno diría que 17 voltios es un voltaje muy bajito, pero este televisor trabaja perfectamente con 17 voltios. Vea cómo fluctúa. Vamos a mirar aquí. Mire cómo fluctúa aquí el LS1 y el LS2 perfectamente con ese voltaje. Menos 5 y a 17 voltios. Menos 5, 17 voltios. Ese es el LS1. Aquí tenemos el LS2, menos 5, 17 voltios. Ya, en realidad el problema que tenía este panel era el VGH del lado derecho. Y aquí está el video. El video está perfectamente, no salta, no tiene líneas, está trabajando perfecto. Ya queda el panel de este momento completamente protegido. Entonces, compañeros, la herramienta sigue dando trabajo muy bueno. Me parece excelente. Muchas gracias al ingeniero Luis, de nuevo, por esta herramienta, porque sé que este trabajo ya lo puedo entregar. Y yo sé que no va a volver al taller. O volverá por otra cosa, pero no por panel. ¿Listo, compañeros? Hello, Engineer Luis. Sorry to disturb you, but I'm trying to have the Raspberry working, but it's not working. I will explain what I have done. Then I try two Raspberry. It's not working at all. Regarding this configuration, you can see that I respect the scheme that you provide here, except of course for the switch. We are connected to GP10, 11, 12, and 13, and to the grounds. The memory, the EEPROM, is connected to pin 8 to the VCC, then 3.3. We have also the connectivity in yellow for the SDA and the gray for the SCL. Okay, I also connected the LED here. On this board is this kind BN, this kind. The PMIC is VPMS2 GMB on this one. Okay, I connect to the 3.3 here and connect for the pin 7 the clock and the 8 for the SDA. I don't have any other way to connect except nothing else. Then if I connect the power on the board, we can see that we have the voltage. There's voltage,
that it is well connected, of course, but if I try to change anything, it's not working. I also made a test with another board, this one, okay, with the VPN S2 GMB. I also tried to connect the Busher Raspberry on it. It's not working also. I also tried to make a test with the Chinese version to evaluate if this is something different with this, but it's exactly the same. It's not working. The voltage doesn't change anything, and on this I put the power based on this. I don't think if you have any idea to help me, or if there is some limitation on the European kind of board, maybe, I don't know. Let me know if you have some idea. Many thanks, Louis. Le gros souci qu'on a avec les télévisions Samsung, c'est le principe de fonctionnement au niveau de la dalle, avec des problèmes évidents de conception chez eux, qui fait qu'après quelques années, 2, 4, 5 ans, les TV tombent en panne avec des problèmes au niveau de la dalle. Donc normalement, ce genre de cas, c'est remplacement de la dalle, mais évidemment c'est pas rentable. Ou bien on essaye d'intervenir pour éliminer un petit peu les courts-circuits de dalle. Un des gros soucis, c'est les tensions de fonctionnement. Les tensions de fonctionnement sont beaucoup trop élevées et il faut essayer d'arriver à les descendre. Donc, il y a des Colombiens, Butchers, qui ont inventé un système avec un microcontrôleur, un Raspberry, qui va être interconnecté directement sur la ligne I-C pour aller dialoguer directement avec le PMIC et permettre d'agir sur ces tensions en les diminuant. Donc il y a deux tensions importantes, VGH et VGL. Ici on est sur un modèle QE50Q65TA-SXXN avec une PMIC qui est une VPMS 2SM. Donc ça, c'est le principe de connexion sur les modèles dits européens avec le programmateur de Busher. Maintenant, ce que je vais faire, on va redresser un petit peu la télévision. Voilà. Voilà. J'ai branché 2 voltmètres ici. Un qui va mesurer ma tension VGH et l'autre qui va mesurer ma tension VSS. Voilà. Donc on voit que je suis à du 20 volts ici et du moins 6,6 volts. Avec toute une série de filings qui apparaissent au niveau de l'écran. Et donc quand on voit qu'on touche avec la commande au niveau du programmateur Busher, on voit qu'on interagit. Donc vous voyez ici, j'interagis directement, soit en augmentant ici, soit en diminuant pour ma tension. Même chose ici avec les 2 boutons. Là, j'arrive à augmenter ma tension au niveau de VGH et à la diminuer ici, ce qui me permet d'ajuster au niveau de l'écran, de réduire ses consommations au niveau électrique, donc pour prolonger la durée de vie au niveau de l'appareil, et essayer dans la majorité des cas d'essayer d'éliminer un petit peu toutes les lignes résiduelles.